aywa assalamu alaikum wa rahmatullahi kumbi tv jama wada khasu kuni trenkano ndo safano aywa lenki na tuwaben kaso tampille ndo sikonya mois de octobre 2020 oga sendeni kundu wacca oga presidentin kanga sukena bubu jabira aywa hadma ko be ga yere ken hadamu samba diallo afata kunu à gauche aywa wali sadio wali aywa diallo jeri akawa à droite aywa sirou bakari camara afay ke portable ngamaga aywa modin fayta kunu kengani abakar drame aywa kumbi tv do radio kumbi su modi aywa camera nga mange maga mange filimandana international abdoulaye boubia tera aywa la présidente suken boubou jabira ime yere aywa kunda habibou soumare yere jeri silima nenne aywa yere inshallah aywa atta camara yere aywa kengana dangi hajan sira damba sirwali akha yere aywa keta ori ona fini yogonia ko kum fini gene kebe ti jinkillu khorna jinkillu ngara aywa nanti soronga kala botonu yolene harmere menga ben kara harmere menga ben tori harmere menga ben sanku khorna jinkillu ngara khorna stop aywa keta yogoni dagati ke karaya yogoni khati ay yogoni stoppé après orini mendu keta to ko afrika bo to ko manka mo khara gollento ma harangana khara gollento ma ko jamanu allanta golnyana angala du brandini won manyana yo yogoni kude koro jabu kha yogoni kuni jabu kitayti ina visa ni muru keta visa nga khalsi kebe hakke ngaro no visa ke yo kenga anta seren suma wala gan seren suma keta ewa keta koronta non keta on sunanta ko me kama dullendo dakundo tampie yogoni dagat ke kara yo kenya gan ko bara yo ma nabure ma yonki yo ma birade ma yonki ma europe ma yonki yogoni idagat ke kara ewa kube gat soro kunan taw keta o ewa keta gira nyagar miskine ngamaga ayri miskine ar miskine ngamaga fontamaga jikentamaga eski hanmere mela serende mana fonne yo ka nanto serende mana bada ngisi mana kenga allah an katkenda hanmere me golle fet kenga ewa inshallah yo keta kundu yani o sonin ko ken problème ngomaga a problème ni manne angana golle serenjo pa awriyana anken taga walla angana war kota benati goya sire nyanyi yeru kayirgi amille yambagande khayeru ar baganda do yeru me yirgi man serburu nyan safadamma mais pourquoi agar ken jopa ma wara yo aw ko soni ken tangana gol sire jopa amma khawa walla makalle yo aga duna lonjuru ngebe nyan khaje ngudu watte ngudu kite ngudu kori ngudu kesudu yo kenga dubane keta korna medema yo kasugadu ananya sere gamma safar gunneke yo igande mana wala kenke angro safar gunne keke hakanke likken nanya sonin kon kuma kenke nyani o ko mu kebe gana gunne ngada kha aromana ken kenya yo haringa mo kallo kane yo agani falle ke nadroto na de mana to ana wasi to ko falle abada bo keta khabara ke fetkiya e woga mikro ke tangani sere ba ta kenna o ka palle manya do wari aywa keta daforo kenyani yo ha nke dam metu daforo od metu sitinya kama yo siti be gani radio kumbi international do kumbi tv presque kusu ambana patro bane ki anisu ma ewa golnyangana banu ko anisu ewa wal sadio wali oda sunko maslana radio kumbi kama kemra naksoto fo osu debande bari jinkilunga iri manya korna wara bo ewa degre refe xorom magdu kari oda me sunko maslana jagay lankaranga ay me hakle ngawteli jinkilunga o kuga kebe tun nokbe magarne Espagne brebe e wagadi la divakhiri sukene jabira nanti jofe Espagne c'est pas vrai yo akota khadi kenguro vraiment suti wala sadio la foda ke fi kanunti ankendo soro ewa masala ewa keji osuda akanunti akoninta gonko ewa khibaru be gado jike batenga fiburu be gado jike batenga yonki bondo jike bate hakem masigi alhamdulillah rabbil alamin lemne kede ga sire jofe Espagne jumdo khairi yo len kota ko daw taxunu pari machallah tige ngala bananda yo keta onari ona ay metrindi aywa jike o foga be nyano gamuku ke ji khibare foga be nyano gamuku ku furu khibare ngem be ga sefen sasa abakar drame abakari andu ku furu wari ngem be ga sefen sasa ngi fitu bakki khibare parce que nga fitu bakki khibare ngoko be c'était en 2008 ma 2009 ngey mo ko ne o fabani filli yani wan kawle men xana kilu ko filisu ndini noksoto nga tengene kara ngir France ay wan tin xone tin dum nanti ya hakle nga furuku
ate i hakile nga furu ki di passing kita i ay mangoli lemne ke mangoli na courage nguti ni passing kita aywa ntwa cha anu mamulata i wati ke yampama wati ke dakara ikira nta yintin kere mo hakile furu kere atno furu ko agana linganda kumbene ona rega sigindi kama ku furu folu nyanu mangu fe yo aywa mangu ko aburuni yo alhamdulillah rabbil alamin tige ngala ro dum gunanta daga ewa kha ewa maga sege yegi jofe Espagne a sege aga sege sedano be gaya sere sero on kara fure ke sedano be gaya itaga sege brebe ewa daga sembe do itenga adalla to nyila la ilaha illallah yo apalle yonkindaka khami yole jimoro fure ke fofo yogoni ti tampie ke an biteke comme hasimu ngai bo goni ga ona warta sate nyali quoi makenfe yo kenga vraiment ado tampini siri kensine parce que asine ewa oku kara itoganyana ida fure ngarni kunati wori kunati mawori kunati fure ngarni ina kota ko ina wase kota ko no ewa mukuni ngadwanga no nganari inda daga fote ninari nati kundu mugunanti fure ngarni kumbene vraiment aw khasu nakati makargo baka oga ke kumpan no quoi bo jaga bo kesu munya sahaba ewa espagnol nga il bulu xiga furun su bulu mo be yo keta ngatu kenga ngofitu bak kenga tore ngay buru e sur serebe ya sere ngana tori kunkilu abadan kilfaye nyana mako quoi abadan kilfaye nyana maka angada espagne xibare mugusu angada furu ko xibare mugusu bo an simendo kenga wajibi nyani quoi aywa keta haga abubakar drame aywa keta haga dinagumu hakati bo keta adagante nyani akabante nyani yo keta kabe kekendo dege keke yo kha harmare mesuga do haju nyanka tanda yo okusime maka iga gilli gatel do kebe an ko safri nyan ko jahadunya sere mente tawnu nanti ngana rege ren kala anga lena tawna ngaro no ken no ngadi ma kemfe yo hakati korona nyingana sefene uga sefene kebe khibare ana nyoga fitu baka khibare nga mandisiga goro mandisiga go wakile wala ona kenya tufina khasere na ma khasere kititi e waga kara imana dukari aywa keta yo o mula xana ñingene kum fini goni no ndino ma fonne voilà bon balsajo aywa fami ko rante ngani ni wal sadio wali aywa wal sadio wali anyi noksoto alhamdulillah rabbil alamin tige ngalada an ngakle anyi matwallo mo ñogoni tori keji anyi me mara mo ñogoni tori keji est-ce que anke nyimme amari mo suuri angala nyirini ak fati nanga kle nandagaro fureke nallo geji ama kilitana suuri anga wakile ke pourquoi kum tv ora sukunye akasu ga telege tringana aro warsa yo wali dome tamunyen na kunyi nga ganta bagi dama ankezo ke nufam kilungoy agabe ka ibe ngana tang taw nan kun kildo aduk rotar gebe rona ma pour angori lele quoi parce que nget ken dugu ngena lo kil muri 2016 na visa nyimi déposer 3 fois gare zeten ari ngar ki kat kille o dabande be re yokumi kam o wi daba ay lankara ya ni ngat sakal lemne ngari raga jinki lumbo no adim keni nger ko ka ketan tinke nro jing sun sate nyane ka ken ven control ji ya kala gara kitina tambak lo bambak no ari nyimur ko nan control ji nro jing sun sate nyane ka ken ven control ji kala gara kitina tambak killebe an kille nyan no nyata lemne ker ko nda suba nyati jinki lungu no adim direct a trafic numéro ngininga kembre ke espagnere français ra ringel atna selin mo atintum mate i trafic ak numéro ngininga nyimi trafic ngam at furengoy fejir ka yan ganime c'est la laute ha ntabat loi di baro na sotna ka bien ujun kerga oy musique roton ya kuma de direct fofo 50000 bakan oy musique roton ngutu or fure ke pampa or jove or ni fure déplacer jin kasigi or 2 mois nya o ga sakno adib ken 2 mois falle fure jigu ni falle or trafic an me wori at jingu ni na ke kota fulane ka fure lante an ke kota fulane fure ngana nyari yankana aw yankana ka ke kota fulane fi watrin kana ngana brebe ngukonara wati 5 jours meta anarin kinyin ka ga kompe kebe ana nongara na kinyin place ke ko
pour dege ke mo nga ket ñaan oui o du 15 ager kota be kino ya o daga sektika o bito kernya o ga yimari kompe no o fure ñaan kota o ko murtale ñaan ko oui danti kunyo kuma ko ando fure ñaan kan do me jinno o ko ro fure ke jinno o bito filnya o ga sorondu certain ndu ko ga falle comme malen ko danti genti ma ko gona to danti ko il faut yo danti ko certain ya dinya ñile ina ket malen ko tin to danti ko o bito filnya o ga kenduku ken li falle on a départ mimi au gris les 25 ans on a fait Espagne le premier au 6 ou 7 dunya jinno or kunya jinno jigeno ko tampion ngoy oui kha ngegi pour nge walda ani nge yimtin dronji lo jinna tampion ngori nu pamra na talan fo kitangom tampia jangal kebe ge yara lerbane a koten sigati be ger bito nyer nyano masimnat nuro gey nguro nyimimme masimnat ke kota ngimo ko sreda angaro no kalle and kalle simma ngaro no kalle muro ando kalle mo ka fu fure giro ta déplacer o kota ke wogen solo ko wigi kenoko a kota kamen giri no kalle o sérieusement gen fure kenoko a masimnat ke kota kieng bakanga duna ya ko kutki allati alla kalle ke parce que kusimo kallia ka walla ke mawna ton kal o segene o sege 15 gama ko to o gir kota be o deuxième jour ko tani mimman o GPS mbon GPS be ga killen goy ha jikeno ko GPS be ga killen goy no jikeno ko abon wat ke keta on murtan to on muro tout on t'espagne tout on kate kundi al darnita o sefrike comme au capitaine ki au killen parce que 9 fois agate la gari aken kille keto o way 3 jours kenke mu manki o normal parce que maslana o fofo de berni o ta jirasino o fofo o place o vibranto anta aganta nyata jike tambie ngoy ken 3 jours dangi falle o yigandu kontoy o jin kontoy wati o 3 jours tananya o mige o mini 3 jours hamigi hammini o 3 jours tananya o haga fure kenoko kantoren debe kantoren manga sa kantoren fofo ka geji no ko keta o geji no ko keta ken 3 jours on tagatu o te la gauche ou bien à droite ori o gara baton ngake on atona baton ku pampa peut-être mi wi gandu kinoya woli o sofene ino wutu baton ko afoke be allegrandien il legrena agile rate l'Italia antique anke le ringato anyana l'Italia antique afoke be legrandien oui on tatu ma le grand toile mi le grand ovie o ipamba no dagal mo gasigi wure into faini me o dangi kota be mi me o ga jofen Espagne 10 heures ngarni kie kembe lomnuko asu desfile keta nati o sungiri ona lanyaga ano ker duba na so ga tawn fure keno so ren irkenge ben ko fure keno na to ngiro ona lanyaga on kar duba ne am so ga keta to ra no gafu ya ka keb gas ronat bon après sraq keb captain ke sraqen ngira na ka sirbane ani so ngore ga sraqen muk na ko tingi so khaira ila latian yogo nono ila late ve tellement tant bien il entar seven ngira tingi ani après lo mukut ndang na ko sraq kera na danga wacha c'est leur système ga ma mi la fure ke onni on a kende beri après ngir sraq ke trindi sraq ke ti atanda ko nida ana lenki wuro ndot mina segya ko lenki wuro wino Espagne no o wino Espagne wure ati ke into te Espagne go dan lokus ka lenki o wino Espagne keni nyaka hanto ta gatel no Cameroun to gatel lokus at ko lenko te l'Espagne o wino Espagne après le monde baton vadoki ndak baton ato gara dak baton bang su holand wino Espagne lenki gaso ala ka birbane anto wakil fo wa clear on a wari kiteke imno pampo mo gara jo fe Espagne o gara jo fe Espagne o jofina o gum dunge genga aga angen o captain gi sire na jintu au jintu afuren wuro ngana kasu puro lesme dime an fure ke kernia moteur ke kernia pour ana fure ka pakke kem daga loko pour glace essence ke économie quoi parce que angana fure ke moteur ke kersu angana war pakke da lautel ala lautel lok gebe peut-être arana ting Espagne ou arana ting mutani Kenya sans ha a moteur ke kerna atno onso
geji an saka handren alanta an saka handren o woy or kende beri normal ma o or pampa 21h ate Espagne la panu bay kembere lomnu ku yego ku saka ku asu leve ke tata direta su girsigi agete Espagne la panu vata su girsigi o su limer ke ordo metabal kembere sere min dono angati nuno rondina parce que asu busi kembere kubi iran ka la manu ka sorbe maka anna fernya na nyiran ka to guru anna iram kungulondi yogo ndi gawlon yogo ndi kawanto lon o daga ori Espagne 23h Espagne o jove Espagne 23h imerge moy oro o yimali mo garin ko selo ko ke on ta to ko sent karabi armotel ke ker atu acho Espagne ani re kayin to ko sent karabi idom brinke mi yalle watch streamer gemi wacha on yair katsuba kembere lo mugo yogon décourager gadi ti kelanta gemme o pour ka on arma Espagne yere kundu dakungo ya dulengo ya na ilatino nyaire katsuba at ko selo kuntay way iken ko selo ko igana ni gato ilawo den so rawuri me ibe gana sansingi loba na dagno yo yogon ga kite gadi kelanta gemme après ta ko bini décourager burung to ko ganjo o di masla dome ar fure ke keri o moteur ke mereng ma or seri nga jigen ko fure ke na wi sik lok banek aw suk lok banek suk ba 6h hado girndi o giri abanta Espagne mu indi siko kam o iman sili merge mo ko kuy manda mo ka segen ir ko ste lok ya ko to imanda mo go fure nse ko standa bato segen onan tampien kenta or ken wori or tampien ken wori kan nga ke konta fond kiten tampien valde yo eski wal sadio wali yella ganani amega fillene est ce que ang fillana nan lo geji khati anke nga ngari ni seg direct nti ayu akurasi ni maka nati wanyile nyilen dinda batunga kanga sire kebe lenki ndaka de ben oui ndaka de ben parce que mbre akurasi ni ma brebe kembre nat nutambe nginga lawa tambe ke munyina afilo munyin kendi ma oui kawatya ntuma nikile ke tora ngori oui wacana fi ko sugara wara ngana ngile kat mota lenki igana tndanga arabio nyana na ngurun geji kam takiyelle bravo ntakiyelle ka bido ko direct ke nganyile gavi nyilen fure ngakati est ce que geji kenoko harfo fi kanun to wori ak fati nanto jinno gonta on to toga tel nokbe mullem fayi dullem fayi ko nyogo buru di xabaru ma jinnan xabaru ma kaw fini yogoni bo hakku hakile ke est ce que harfo go fo wori agar khalasma wala agar kanundi walli ga kube su kono est ce que haga wore fo yo amotu serezu amotu yogo jinna nyanga aganga an fongalla o kuyim karangilem ne yogo bito sikota su kienga otor kono ko tonei agatini yangan anam yi lemni yani khili agatini yangan khanke warsañu mo fofo wor voilà certainement ngono am fofo wor o ku fure ke tay mu fil bananta pour kienga na kono iga lesmin khayi ga kiengo tar bok fofo kha kiengo tir kon ke pour lo mu yani ma yo est ce que wal sadio wali ke jinkile kundu est ce que serenge be nyant brente entre entreprise nya pourquoi ngar kenko hay mu nagati na auto ngutu naksoto katin wajibu serbane sogaru tankrege wujune est ce que no wajibu pass njofe ken no adi passi a pass normali 5 millions anu wujun kare a pass normali 5 millions yan ya kawga daga na o fo intandaga parce qu'il lente kemre confirmation yani kilu kuraganto yan ah oui d'accord o rosere yan rome anu den no adib atu akila o denne serfananti la o denne 60,000 gagne tanme wujun o dikine akori iro yillandi o dikin serfillandi kenya no jofandi tankerge ouais ken no jofandi o jovet kota be kenta o kor moy parce que o gerke pambom ken kita yo igati wat jinsi gi il faut 2 mois yo gonto aro nyile kat murtano continue do gollu après jingana tinko mu nyonari nke ga gil na sot ngara moroko no adi mo gontandaga ouais ansoro mate mo gontandaga ngore mba na nger kontandak sot aga no ara ga ma ko ndana tintel jinya tin trendinya ala yan ko yala yan ko fil parce que ngero nu calculer igo keke ndanga ogra pure celular te fure kesu ona pampa wat ngega gi nonto ngraga na ko yewal ko fil nu pampa ka o jofi wat ngelan ta ndaga ndoni gat nda 2 mois ngayle ni lenkati naksot après naide khati parce que har signan de ber ndwat ki am ki nyeken
or muni no no adibu aro na kati son bani c'est vrai or 2 mois nya golen do ma fofon do ma ala yano na to o gen ke kitna na sot ken 2 mois ala fo ke besro no ya ka kum perdre fofon yo est-ce que wal sadio wale oga o sef gebe mu ko killuku aywa matuku ma hakunga mu kun trafikani aywa ngana ri gejin xanne ke ngana kanusu inan karniya amma xaw kanna allona sembe harangana kanu allona angam rosu inan karniya wala haragana nyang nimisi nantang mulla na nyille wala ga ewa nokuni yogoni gatini iwa fofo ganji bake pasin tuge falle iwa su bakanji bonga iwa nduro ngala telle est ce que hagar ke ngari yo bagi da bangotu ken awdu ka antu murtani oui hakunda oui antu murtani d'accord an moroken ko ama kenga ko ali moroko an kati atrin ken o ku noadi angana roa fure no angana nimsa angana yanka awan kalsin si sanyan aw samba ka 500 kinna angana kon yugo ke aw nak star ke wach angana no diba anu tang sag fure nya angana nimis na tan taktel ille sa kang perdne ka 500 ka kinna ke bananta nasot ke no adib ke kian ka kotunde ke do yang kalsin ngutu nike mugu natan aw morok nike mugu morok dan to kon ke xabar wala bone wacce ka ñumla du présenter ne aywa keta oga kebe wacce wona ko ga fonya ngem begani kanu wacce safuku wal sadio gi kono tellement que nga singirni yo ka keta ankelliti Morocco ma kemfe yo keta Morocco anke konanga nke toni Harum Samba Diallo ndambo Dafor aywa ngaro furu kansini nke 2018 ndi Morocco visa amur katke arni ndi Espagne visa demandé Espagne visa bo ngar demandé bo ri recette ige recette après nga sakum kombe menjange li lere kemra Morocco visa bagani ko Morocco li kudu sri atna nga ba man akat nyen ko saxante ati recette ntabo ntandu tumen ati bon wore recette nta santian ntarni di dépôt Espagne mais recette nti ngana kete Morocco mulla at problème tay at kaitim kout ken ni Morocco visa baka 200,000 ugia on est 250 font 300,000 bagan kan ki at nang na 80,000 tout après de ben déposer o ga déposer après bok ni ben ko ndaw Morocco bito sikmenya ma bito nakat o ga auto kat Morocco ok jofe bo oku kemberni oro trafic akin dukane mega ke dege ntima parce que ni furende ga mega tala ndugundi ngati o itala ser muri fur fana dege ma itala ser muri ku tampilero bito filme ya Morocco ma angana krado kanara wido yo hanere soro ni nyama haygande na hay mo ma mendu haygane mendu oy ma soren hay man soren way on bertenya baganinta o tusemo onta fofo gara na fofo gandi onare khobe on dari o giden kam ono nyaaka men jongi ono yarata jongi onare krado suba 6h on agro saka onare kra giden kam parce que personne ko na orina reflena yo gide ke kam ken hama mo gire ya quoi ha konsa nyano yel ngun konsa voilà c'est comme ça o tel mo kundunya bo on da krano makati le 18h ni polsen ko wati ko yanga ma ko mena gadin tagarna akad ni larni o juayma igarno falle igana wori irna modi o daga igana worta ino oraga o gana nati worni ona ur bakika igara yakani o gup ko bi woli ni isu sangi on daro ni sigina gadi aywa keta lobone Harum Samba est-ce que kengati killu ku soro ku be ga kala furuku iga imagine ku bagandini ado waxini ko be ado toallo moko angatel waxti kebe kembre anke nyime mendi courage ndambe nan sondo meke kembre kembre ke mediate ke angar fofo yugura angar fofo wani nan tang de ber wol fofo minna nan tang ke de ber fofo lan tang kisin antella peut tala ya naro wala nakra oro kunku nyangilo kanu oto tele jinkile bo jinkile amo ndambe soro ku beni gaynati batonya ni trafic ngane gel continue batonya xent ko nanda nant fura lemi continue batonya ngana jefe an kemra nyum natu kebigen ko tabe tampilero bito filoga Morocco et kumene bosangnya como bak
awro kat 23h 22h 23h o su bagad ito suna sigo na rande o rande beri o ga rande beri après do bok fo neta isre do telephone tele sere durma ba ankite gurolme ni stokno après odi o kudo telephone ko mon ko ina wasi kito après bogo woto yo goni gadna auto mafia kete ala na kum karun ko be ga murtani ga urn yo tannume harono mi na lon kenno tandume sere tandume harono mi ina haron kenno est ce que tandume sere ngela tongono kenno amati ga nyamo ina ko haga tufa ke ranger mo biya ko mo la haga marin ta kun kuroni woto no ina hasnyan kunni sembe yana hatungona no la ilaha illallah le foni leru fili foni lere han kenyan woto keno ina folla khonte kay angana bakat kemre go ni khiti to yogo ni lefe lew to yenga sel ke droke ga ngaji ayan jinya lan tawtu o kuru lere me yano après o gur fonne isiki yutna so tamp quoi o woto ke kata pour que ana asiki ona fanke ngut quoi mais ga srakunya ani mo sraku morok sraku ya mburuma yogo ni to tringani lew yogo ndo yaro so ano iro su khalat meno igat nanto o tampi o bité lew après ri fo la xamu yo bok o suga bakat or me xitangna aski fo garande to ko kere sore fo ni kuti tawrona mais ga suantanda anga mo rena karne o gira ga o doron igero ronda après do ni gunne keno ko brase go no itona murino o gu murino o di bito sikma bito na menya no ko ta sinato baklenka comme i ga i murini pour sen ko be i contrôle no ti e geni garaksu i gan problème kita donc i ga na problème ke su itel ko son i ga tel ko so wati o ga wa klema o ga na dumida ona muri o kuna ro dikeno ona de ko kille i ga be geni i ga na di kille idina wasi fentene i ga na kisi voilà kunni yo bo kudi alla do tanga kemmo kota be o gatni igat nanti lengo ya ga jinya 20h euro seket kebro gide o gunne no o itu ngorba no yo le bone digu namba ngam fone kalengo rako e kenno ko iganat lenki wuro haron jike no nya ha lambatu ko han fo kapia ma hato ko arkando ko nagati bana ma siko ko bana ma han fo kapal lambatu ko allah mbate ngen talango wala ban kota bege mo ga yangani mimat 23 ogoro furen ogoro fenya gade sunjak nyagade oga tuntun akoto ku davron glom no mu siknya no kefini deptan soro songo certain no gal o sur so gon salno so sugu kundagati orisal sugu kundagati o dugti salne soro gono ne tala tuntke tunt pompe ana manga tuntun ogo tunto duguta igondo rono kebe hagaro nano han kenya to fak fanke on fak fanke ego na take kara ego na take kara de du daba ma kundina boyana ko ego na taka no ko to tan kergado i mukabe no yagar no gonto yagar lemna umbru ile yagar ego na tare même pas demo asale moro ko même pas demo ken di togo ko golle do werno angoti ego na lolo so obligé voilà obligé kuna fode ber kebi galingi dai tu vois après ego kere moteur ke kum agar moteur ke kum fonneta abuske menya moteur inkara aski kembro mar bug muruk ro donga naga même pantari formane fa donga kamba moteur mon orgre ay le kato arkum o démarrer fonne gara bon gara kenya gara ga parce que awuru kembra ke intel ateli mamur o kuro moteur mbono lere 23 ans ogro moteur nga igo ke moteur nga gili ma 0 heure kenya ay ma trafic ke feke ay bushinga ma sénégalais a buske amari moteur ke bushinga sans ari buskere ak totanan ko ida me Espagne fa ken no ko ande on va arriver Espagne fa ken no même pas odo leru sikoro no Espagne agat kilen tan kon kuna pour que soro kuna wa se décourager ora no Espagne fa 23h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h kembra naga yasu ya gandum 7h suba ida ma numero Espagne khuba kati 7h 8h après ori Espagne avion muriga
higa baba no kam ken yo dangi morok di oro international o dangi international fo Espagne di no Espagne avioni fili dangno kam baba no ga Italie singalen comme ça pour que dans to fa ki gana kati kuturun contacter nan surong di no o daga ma kati midi moy kati midi après lemna dumbe ko ko keme khasufili lemna ke wunu ya ngoto ku kembro gani kara sonu ko ku ikoni gatni lemna dumbe nganaw ar fonya wor quoi c'est-à-dire quoi ar fonya lemna tu won khaf or jinkine antmin or fernya ant kuten o gabe go ti wachke o gakara parce que lemna ke nguta ar bone ya wor quoi hoto kara o keme lemne o maga no aton gari ivare lemne asre ani kefin trafic veke ani kefin igo kebe ga fure ke wurni yo anya demon ati kembrari tol fom bagan kun AGP ke mur fonne banta 4:46 ati baton ngor kenyo su décourager o fure nga AGP baton boten o su décourager o to baton ngor gila baton ngor to su ga tawnat a wangna glace njo su ga mulor mo yagar o mulo fonne banta woti bato ke ri Espagne drapeau ke haki o ta fa kenger o gar warta alhamdulillah su Allah ciga o Allah nyagana keni kafir ne gono nyaken ko angana bite obligé ngana Allah nyagana e ga isalu ko Allah nyagana je jate gan kenni après fonne banta o bato ke ro ya do fure ke kudan ado moteur ke keri agar moteur ke keri bo ijofe to yiti como isso tampi de do korte ke po nati ken finance gen Espagne ko tora tranquilo ona yagar ko finance gen igeri yagar ko segen après lu mo fas gen ken yido ko misa baran segen igoro banan segen di o ora no onta ken falle gari ato on terenge jagir furtan nori akoti o musiki furu sikiri ara dikeno furu sikiri ara dikeno iger furu ku sikra jinno ko ken falle ato danga o do Espagne leru sikki ken no ko do Espagne na jikeno katte o ga jefene o ga costen loge o costet Granada atoro Granada na leru sikki on yan jikeno aga wor bato grani rampa awurna leru ku sikki totona ya kemo ko ke fure meira o jovan iga kinwati u fure sunda ke di 48 heures anda de go 48 heures alant ke yo lant ke sunyan nyan komba gore na haruno men ke belano anuki Espagne fa ken no khala mi hotel la ta riski anta Allah gano yo igana habagandi hotel to kosonya ma daburasian sere suga antengene ankaranya hotel koson kosonya portion ore portion iroraka ori bito tamme ima kota suino temperature no vai ina iga nenkino bo oimata ma hakulu kugarin iga tunat wat kenke fontono angnya kami fontono ang kaje ganga wol fotona tu vois après ido oden lortana gar ken lortana gar or bito sikme yano ido so hotrina ngate lorbe se sere gamma espagnol wala nga danga ngate france donc giden Espagne dinke tel Barça giden Barça bo legi seketo yo est-ce que akota khasege falle anganyile kata murtani est-ce que angile ne kikile me utu khadi nalli nyana ga gotian parce que morok khalle ke riski nyanta bo angoti gana harako anyim gama wora lan saqe bo yogo no iri tani nyeri iga jikeno gilani iga tele gilani ko kunko alhamdulillah Allah ro tanga kota bana toro o dangi ko do yagan ne godi variant tani sigada o jikeno segu tawsini lan aski Allah ko tay melu asukiro abate yeski Adam Samba kota be wal sadio gatandanga iqa iwro no jinga warni Espagne iwro no furunga bo anken final la kani maken serebe garan samo compétité ken kama nyanta kan ko ina ngake ngoto kebe gano akota ande mansima wuro bo time na edition mutu amo talent sere dan kurasi kinne agem graima o to wat kenge jikengenge bo na tunga kota riski ameka anima edition gila nyima kebe go mo gala kurasi kinanta
angla jefener mo ouais bon courage magar courage motu ouais allah dema a jofe mais ga tampenge moy kam tampenge moy aywa keta Abdoulaye Boubiatera merci beaucoup aywa Adam Samba Nawari Diallo wal Sadio Wali Nawari Aboubacar Dramé Nawari aywa Cheikh Bakary Nawari aywa keta Kumbi TV yo oda kunugudun kullun ya tirni lenki igadi nogoni qurandi na kille ke mo fatan fanso danga yo kudo Abdoulaye Boubiatera kay motu daru geseru kubega ni brene ganni inya kono igatini dallu gunni am fasu kalle kha kallen qayam fasu yago yo Samba Maliki Dalla at furunkullate mana bure tanji ke sine mfalliani ken nya garen khoro ay alhamdulillah rabbil alamin aro tanji ken frengari deben fam falle yo ken sora ngono kesun do na bure ewa keta ewa modi Aboubacar Dramé aywa anda lomunu mugu igada versio be ko killu ko tampi en xibare nga ado butte xore kebe gerutu ken butte fofo la meni lani illa maganta nya min jofe min kara aywa ankat man kono kulu munuda wala lamananten ni bega kille yo nga digame begi maganga ko kulu munuda nga ngeti ni bismillah bo ide risque utu mais ngeti bismillah ide risque utu mais alla ndo odi sauver alla do odi sukisi gidam jani faba jike kille litinde ngena contourner ada men nabre alingen anga nyinya nyagen kama anga de nyinya nyagen kama nabre kan takali mo kita soninkara lenki aso tu soninkara lenki angere digame be ko kello xeñono soninkara lenki alhamdulillah do mandenge soninkara way me mulla nanti sere soninkara angi kurni nan kiñe ken degere mangere jimutu metanteyde xa luxa akane na luxa anga sere be ñini majorité aga di jimuta geri gide ganta ma xa gara bien xa ube axi ganta ma xa gara be xa a jikeñande toxa ngeri wo jikeñande toxa ngeri ando bambarani kuyogoni gana masala bamakoy ube Dakar nanti sonikenge 3 millions euro no jinga na chotu jinka mana risque tu mana bire mana karetina ata ken 3 millions alla te commerce nyanate alla te commerce nyanate iti anga na 3 millions kunu ku no ikuga France mu ku to ga tele aw susandi ngollu ko nyageme goro gollu fotana ikunga i préférer na 3 millions ko to na jagunde de beranga ko renkara anna développer mais aussi ko curiosité que Europe curiosité il faut que on a médiani nyana ndrugoto soni ke karanga no ngoy wacha wajundo no ngoy médiani nyana ndrugoto ke phénomène bega Afrique no nga soni kara kama oro munga kala jinga kenna ana afona mbege o akhini nga kala jinga afona mbege ngemere jia menger jike magan kuto mugu mogombe amanya kegere digame ko ada digame ko khrisan antoko adama de digame ko piège ngi yuguni khalle inati yuguni da bateau nyani an lono bateau nyani Europe piège ngi yuguni khalle nga kuntetu kha siresu sirenge dumurini agere explicanda piège fe allono mana nyani ga pompene anna yuguni mugu nanti a khara abo ni meriski nyane abo tubabu ninti kubeni gere mesinde beri iti wuru fobe asirante ngeni na koto wuru fonci wacha abiyo idaya numéro 1 ita asirante ni na koto wuru fonci wacha Kenya ni ba manga bato be kebe fompena anga rono jinkama sapin jinkama anto to anga jofni wakati mbi Allah subhanahu wa ta'ala kunu modini yi onte ogana moda ko ndevoir nga o lene Allah kibare ne khawlante bakka temu no gama Allah kibare khar bane ko on Allah subhanahu wa ta'ala ti bismillahir rahmanir rahim falati suratul baqara nuqati wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin Allah to ko hadamaro mudanga o modu kini fofo sugo halakini o modu kini kenga on tirwa Allah ne sere suru nyamulla asu ken no
ngiri simana soni kara lenki fakke nga fatambini kara fakke nte no kusuna soni kara baga yo aremere me alla gana agi surukini beyi iga gunne kei sereben ko teringana khagante khaga killenga khaga aga haklenga alla gana agi surukini beyi iga gunne kei anata atata alla ra khakunya gunne soroy khande mankena jagunde nyogo debere kake no faban kake nalike nyogo baga khakam